Kumusta mga higala? Atong isigutan kuman alang sa katinawan sa kamaturan. Kunon sa katinuod nga ang gamayng bata paga bautismuhan. Kay dili kalimod nga dunay mga tao nga ila gayon panghingusgan matuod nga ang bata kinahanglan daw bautismuhan kay tao man. Kay nagsugo man ang Ginoo sa Mateo 28:19 nga sangyawan ang tanang katawhan ug unya bautismuhan. Tungod niini ilang bautismuhan ang mga bata. Pero ang pangutana, tinuo gyud ka ni nga ngay ang usa ka bata bautismuhan? Atong susihon sa katinawan sa kamatuoran. Ang bata matud pa sa Dios. Sumala sa Isaiah 28:9 nga dili pwede sangyawan, tudloan sa kamatuoran. Labi na ka ng mga gikogos pa na apasabakan, masuso pa. Sa rason, nga di pa sila kasabot. Makabati matud sila, pero dili kasabot, dili mo tuo. So, busa, kung ang bautismo mao gayoy sundon sumala sa sugo sa Ginoo nan kinahanglan nga ang usa ka tawo bautismuhan matudloan. Kay ato daw analyson pag-ayok ang Mateo 28:19 nang siya may gingon, panglakaw kamo sa tibok kanasuran og tudloi sila, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa laing nga pinulungan, panglakaw kamo ug himuang tinun-an tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nagpasabot ang sugo ni Hesus paghimo og mga tinun-an. Sa ato pa, himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Ang pangutana, pwede ba nimong mahimong tinun-an o estudyante ang usa ka batang masuso naa pasasabakan sa iyang inahan or amahan? Nga kanang kugusom bang bata, gamay pang bata, pila ba ka bulan? Imposible. Wala gyud siguro tao nga moingon nga tudloan nato na sila, sultihan na sila kay para sila makasabot, mutuo, labi na maghinulsol. Di ba? So, diha dayon dili na makwalify ang usa ka bata nga bunyagan or bautismuhan. Ang uban ubasa ng buhat 16:30 hangtod 33 nga si Pablo gibautismuhan ang panimalay niadtong usa ka magbalantay sa bilangguan. Kay gusto man nga sila maluwas. Ang pangutana, gibautismuhan ba diretso? O wala. Kay kung basaho nato ang bersikulo 32, gisultihan, gisangyawan ni Pablo ang tibuok panimalay. Ugon niya, humani niya sangyawi, tudloi, sa ato paghimo niyang tinunan, ang misunod ang pagbautismo. Pangutana, kadto nga panimalay, na kay batang gamay nga masuso? O wala? Wala mabasa nato sa mga teksto. Pero ibutang lang nato na batang masuso. Napil kaha to sa pagtudlo ni Pablo? Sa iyong unahuna, si Pablo kaha nga nagsangyaw, nagbautismo ito ng panimalay. May bautismo ka si Pablo sa batang gamay nga masuso? Okay? Atong una-unaon, nga si Pablo gayod, ang iyang gisangyawan, kato gayong makasabot na. Kato pa, dagko na. So kay mauman to iyang gisangyawan, makasabot na, dagko na, nagpasabot, nga maura po to iyang gibautismuhan. Kuno galing na ama to'y batang gamay. Pero nung duman nato nga dili bayata ng panimalay o pamilya nga naay batang gagmay. Kay naay mga pamilya
nga wala ni batang gamay. Ang pinaka kuan siguro nga edad, nakaubos, ibutan talang 12 pataas. Nang 12, pwede naman siya mamotismo, kay makasabot naman na siya, mutuo naman. Matudluan naman na nimo siya. Gani, ang buhat 2:38, iatras nato ang City, doon ay mga tao nga nakabati sa pagwali ni Pedro. Ugon niya, nangutana sila unsa ilang buhaton. Unsa may tubag ni Pedro? Pag ginulsol kamo og magpabautismo ang matag usa kaninyo alang sa kapasayloan sa sala. Pabautismo sa ngalan ni Hesus. Kaysa nangutana, dili batang agmay, dili masuso. Dagko na, nakasabot na sa wali ni Pedro. Kinsa giingnan ni Pedro, mga dagko na, pahinulsulon. Nganong pinulsulon man? Kayo man naman nakabati sa wali. Mituo naman. Diba? Naa ng tulo ka elemento. Walihan or tudloan, mutuo, o kunya, maghinulsol, og sa paang bautismo. Mao nang ingingon ni Jesus sa Marcos 16:16, ang mutuo og magbautismo maluwas. Ang pangutana, ang bata mutuo ba? Dili. So dili siya qualified nga bautismuhan o bunyagan. Karong gamito na po nila kanang mingon si Jesus nga paduula kanako ang mga bata kay lang gingarian sa langit. Bosa mingon na sila nga tanawa paduulo na gyud mga bata. So ang bata kun ipaduol daw sa Ginoo para siya mahimo nga Kristiyano, makasulod sa gingan sa langit, kinahanglan bunyagan. Karon basaha ninyo Marcos 10 versikulo 13 hangtod 16. Na atong mga ginika na nagdala sa mga bata ilang gikugos. Gibadlong gani sa mga tinunan. Apan unsa may giingon ni Jesus, paduula kanako mga bata kay ilang gingarian sa langit. Sa bersikulo 16, mabasa nato na itong mga bata gipaduol sa ginikanan ato Ginoong Hesus, ang gibuhat ni Hesus iyang gikugos. Ug unya iyang gipanalanginan ug iyang gipandungan siyang kamot. Unsa may purpose ng mga ginikanan aron ang ilang mga anak iampo panalanginan ni Kristo. Wala magingon na giduol ang mga batang gagmay, itong mga makugos pa, kinugos pa, kay aron bunyagan or bautismuhan. Di ba? Wala na siya. Lahi ang ilang tuyo kaysa mga tao karong nga nagbasa sa Biblia, lahi ang ilang application sa maong nasulat. Unsa may giingon sa Roma 6, 3-4. Kadtong gibautismuhan, siya namatay ubang kang Kristo, gilubang ubang ang Kristo, ug unya sa pagbangon sa gigas tubig paghawas, sama ra siya nabanhaw sa bagong kinabuhi. Nagpasabot ang bautismo higalig soon, dili lamang kay aron ang tao mahimong Kristiyano or maluwas, naa di ay simbolo. Unsa man nga simbolo? Tulo. Pila ka simbolo? Tulo. Unsa man nga simbolo? Pag ikaw magpabautismo, sama ra ikaw namatay uban kang Kristo. Sa diha nga gilubong ka sa tubig, sama ra ikaw nga gilubong uban ni Kristo. Sa diha nga ikaw mighawa sa tubig, sama ra ikaw nabanhaw uban kang Kristo. Kinsa nagingon? Si Pablo. Dili kita karon nga igura nagbasa sa Biblia. Di ba? So ang pangutana, kay ang pagbautismo di ay di man lamang kay namatay ubang Kristo, ilubong man ubang ang Kristo. Ang pangutana, unsa may sakto nga metodo sa bautismo? Labi na kanang word nga baptizo. Gikan na sa Griego nga baptizo, baptisar. Sa ato pa sa English na to immerse, pagtuslob ba, to dip, to plunge, to uslob ba, ito slob ang bata sa dihang gibautismuhan. Kung sa may gihimo sa nagbautismo, tinuod bang gibautismo? Wala. Ang ilang gihimo, sprinkling, kanang wisik-wisik, animban, pouring, or kanang pagbubo, effusion. So, na ang gihimo, wala mo sibo gihapon sa Biblia.
Kay kinahanglan di ay nga ilubong siya sa tubig. Mo nang gigamit ka ng word nga baptism, baptizo, immersion, itos lob. So mo nang higala igsoon ang sakto nga proseso before ang tao bautismuhan ug mauna ang paagi sa pagbautismo, mauna sab na ang kahulugan sa bautismo. Dili ma-apply sa mga batang gagmay kundili para sa mga dagko na. Mangutana, kumusta man ang bata nga dili mabautismuhan? Sa may ilang paglaom, di sila mahimong Kristohanon. Higala igsoon, hinumdumi ang giingon ni Jesus. Sa giingon ni Jesus, ang gingarian sa langit ila sa mga bata. So nga naman problema man ta ug di mabunyagan. Di ba? So, manahigala igsoon. Nang hinaot ta, anta na ato na ning nasabtan. Hinaot, na kung galing doon na mo'y mga kalibog, pangutana, pwede itawag sa ako numero sa 0907-9000-765 kaya ako ng tubagon. Atong dawaton, kinabuhian, ang tinuod o gusto, apan atong isalikway biyaan ang bakak og sayop nga pagtulunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.